दुर्गाक्षी मेकओवर्स में आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी टेम्पल और वहीं पे जाएंगे हम अपने दी के घर फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है वो। ऐसी वैष्णो देवी है और काफी अच्छा टेम्पल है वो। और आदू भी मेरे साथ है। हाय बोलो आदू। हाय। बब इधर आओ, आप भी बोलो हाय। नानी भी है मम्मी की। हाय बोलो मम्मी। हम अपनी माँ के घर भी जाएंगे। हाँ घर भी जाना है। मीनू तो ब्राइडल के लिए जा रहे हैं हम। और ब्राइडल की वीडियो शूट की तो आपके लिए लेके आएंगे ज़रूर। और चलिए फिर मिलते हैं। सबसे मिलवा दिया मैंने। वीडियो बन रही है। मुझे लगा फोटो खींच रही है। पता अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पट बंद है, बैठे हुए वेट कर रहे हैं। पट खुल जाए तो दर्शन करें। ऊपर जाने का रास्ता भी बंद है। 20 मिनट के लिए ना ये बंद है। देर के लिए लगता है वो बंद कर रखा है सारा कुछ। तो 11:30 पे हम यहाँ पहुँच गए थे। 12 बजे वैसे बंद होती है यहाँ खुलाई। 12 बजे खुल जाएगी। सबका अपना अपना अलग अलग होता है ना, इसलिए धूप बहुत ही यार परेशान हो गए धूप में। अभी तो निकल दिख रहा है कि नहीं पता नहीं चला, दिख रहा है कि नहीं।
अंदर की तरफ। बाय। चल गए? हाँ तो जैसे वो